Okay class, so before this we have learned about measures of central tendency, where in measures of central tendency we measured three things. The first thing is the mean, the purata, and then we measured the median, nilai titik tengah, dan kita juga measured the mode, iaitu kekerapan. So we have a few ways or a few methods to measure all the mean, median and mode, and is different between the group data and ungrouped data. So for ungrouped data kita ada dua keadaan juga, kita ada yang ungrouped data without frequency and ungrouped data with frequency. So I hope all of you have go through all the videos up to measure of central tendency. So now we want to learn about the measurement of location or position. So we call as a measures of location or position, di mana dalam measures of location and position ni kita akan measure the quartile. Okay, so kita ada first quartile, kita ada second quartile, and kita ada third quartile. So, apa dia measure of locations and position? So, measure of location and position ni is the common measures of location. Okay, the common measures of location adalah quartiles and percentiles. Tapi percentiles and quartiles ni, they both are related to each other, berkaitan. Okay, so first quartile ataupun simbol dia Q1 adalah 25th percentile. Okay, so first quartile adalah 25th percentile, dia punya kaitan dia. Okay, second quartile adalah 50th percentile. Okay, and the third quartile is the 75th percentile. So, quartile Q1, Q2 and Q3 will divide a set of data into 4 equal parts. So, what is quartile? So, if we have a data set, okay, contohnya kita ada 100 data set. So, katakanlah kita punya data ni lies on the red line. So, apa dia quartile? Quartile ni adalah point di mana point ini membahagi kita punya data set kepada 4 part, okay, yang sama. So, quartile ni adalah point yang dia membahagi kita punya data kepada 4 bahagian. This one is the first part, this one is the second part, this one is the third part, and this one is the fourth part. Okay, dan quartile ini dia membahagi kita punya data set kepada 4 part yang sama besar. So if you see from this gambar aja, quartile number 2 is actually titik tengah. Dia duduk kat tengah-tengah. Okay, di bawah quartile number 2 kita ada 50% of data. Di atas quartile number 2 kita ada another 50% of data. So quartile number 2 ni also known as a median. So kalau kita cakap pasal median, median nilainya samalah dengan quartile number 2, dan dia adalah 50th percentile, percentile yang ke-50. Kenapa dia kata dia adalah 50th percentile? Okay, so if the quartile membahagikan kita punya data kepada 4 part, okay, percentile akan membahagikan kita punya data kepada 10 part. Okay, di mana kita ada percentile yang pertama P1 dekat sini, P10, okay, P10 percentile yang pertama, okay, P10, kita ada P20, okay, sekejap, tak sama besar. Sekejap. Kita ada P10, kita ada P20, kita ada P30, kita ada P40, kita ada P50 dekat sini, kita ada P50, P60, P70, P80, P90. Okay, so we have P10 here, P20 here, P30 here, P40 here, P50 here, P60, P70, P80, P90, dan the last point here is P100. Okay, because we have percentile ni adalah dia macam percentage 100%. So the whole data is 100. Okay, so setiap data ni adalah P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. We have P10, P20, P30. So if you see Q1 dekat sini, dia adalah P25, percentile ke-25. Dia dekat tengah-tengah. Q2, dia adalah percentile ke-50 sebab dia berada di tengah-tengah data. Data kita ni kita consider 100%. Percentile is
related to percentage 100%. So in between, di tengah-tengah ini percentage dia ada 50, so dia adalah P50. Q3 kalau awak tengok dia berada di antara P70 dengan P80, so Q3 ni dia sebenarnya adalah P75. Okay, so sama je. So kalau kita cakap pasal P75, sebenarnya we are talking about the Q3. If we are talking about percentile 50th percentile ke-50, we actually talking about median. If we are talking about 25th percentile ke-25, we are talking about Q1. Okay, so you need to understand what is percentile, what is the quartile, what is the relation between percentile and quartile, because they are related to each other. Alright, so ini adalah kaitan di antara quartile dan juga percentile. So kalau percentile dia divide your data into 4 equal part, kalau quartile dia divide your data into 4 equal part, percentile will divide your data into 10 equal part. Okay, so sebab kita anggap kita punya data ada 100%. Alright, so we have lower quartile, which is a Q1. Q1 ni kita panggil dia sebagai lower quartile, and the Q3 kita panggil dia sebagai upper quartile. Okay, third quartile Q3 kita panggil dia sebagai upper quartile. So what is the lower quartile? So kalau lower quartile ni, Q1 ni, okay, bermaksud di sini adalah point di mana di bawah point itu ada 25% of the observation. So kalau awak tengok the first quartile, the lower quartile, okay, 25% of all observation is less than Q1. Because di duduk sini dia 25-75. Data kita ada 100%. So 25% of all observation is less than Q1, and 75% of all observation is more than Q1. Okay, so if we are talking about the value of quartile 1, so kita terus set dekat dalam kepala kita, 25% daripada data akan berada kurang daripada quartile 1, dan 75% daripada data akan berada di atas, lebih daripada quartile 1. Okay, so it differ from the upper quartile 3, because quartile 3 here, when the quartile 3 here, above the quartile 3 we have 25%, and below the quartile 3 we have 75%. If we have the quartile number 2 just now, so quartile number 2 will be in between. This one is Q2. Okay, so if we are talking about Q2, we actually talking about the median value, because below the Q2 you have 50% of data, and upper Q2 you have another 50% of data, because we are talking about median. Now if we are talking about upper quartile, which is Q3, it means that 25% of all observation is more than Q3. Maksudnya 25% daripada data kita lebih daripada nilai Q3, dan 75% daripada data kita berada di bawah nilai Q3, di mana nilai Q3 ini membahagi data kita kepada 75-25. Kalau Q1 dia membahagi kepada 25-75. Okay, so you need to understand what is the meaning by the quartile 1 and what is the meaning by the quartile, third quartile, ataupun upper quartile and below quartile, upper quartile and lower quartile. Alright, so we have formula on how to find the quartile for the ungrouped data and also the group data. So first we see what is the step on finding the quartile for the ungrouped data. Okay, so the step number 1, you need to arrange the data according to the ascending order. So dia sama juga step macam kita nak cari median tadi. Okay, so kita nak cari nilai quartile, kita kena arrange, susun kita punya data kepada ascending order. Okay, sama ada ascending ataupun descending. Ascending order lah, kena susun secara menaik. Kalau median tadi tak kisah, menaik ke menurun ke tak kisah. Tapi kalau untuk quartile, kita kena susun dia kepada ascending order, susunan menaik. Maksudnya bermula dengan nombor yang nilainya kecil ke nombor yang nilainya besar. And then macam mana kita nak cari position of quartile number 1? Okay, so formula dia adalah n plus 1 divide by 4. So n ini adalah number awak punya data. Data awak ada berapa? So data awak tambah 1 bahagi dengan 4. Dan kalau kita nak cari position quartile number 3 ataupun third quartile, sebenarnya kita guna formula yang sama. Data tambah 1 bahagi 4, tapi kita darab dengan 3. So kita dapat third quartile. Okay, so let's see this example. Calculate the lower quartile and upper quartile of test score obtained by each student. Remember, untuk kita cari position, position. Belum lagi nilai dia, baru position.
Okay, so untuk kita cari position quartile, first quartile, formulanya adalah number of data tambah dengan 1 bahagi dengan 4. Dan kalau kita nak cari position untuk third quartile, okay, formula yang sama, n plus 1 divide by 4 tapi kena darab dengan 3. Third, okay, darab dengan 3. Alright, so now kita ada data ni, calculate the lower quartile and upper quartile of test score obtained by 8 students. So we have 88, 71, 60, 44, 76, 82, 80 and 59. Remember, the first step is to arrange your data into ascending order, susunan menaik. So kita start dengan 44, and then 59, 60, 71, 76, 80, 82, 88. So now we want to know what is the position, kat mana duduknya kita punya lower quartile Q1. So n is the frequency. Now we have 8 student. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 data. So position untuk Q1 adalah 8 plus with 1 divide by 4. Okay, so 8 plus 1 is 9. 9 divide by 4. So you will get 2.25. Okay, maksudnya awak punya position nilai quartile awak berada pada data ke 2.25. Okay, so awak tengok data kedua awak apa? 59. Okay, so dia berada pada data kedua 59, tapi dia ada kat sini 0.25. So 59 ni you need to plus with 0.25 darab dengan perbezaan di antara data ni. Kenapa macam tu? Okay, sekarang macam ni. You have the data 88, data yang dah susun ni. You have 44, 59, 60, 71 and blah blah. Okay, sekarang you punya Q1 terletak di 2.25. Dia bukan exactly data yang kedua, tapi dia terletak pada sini, Q2.25, data yang ke 2.25. Macam mana kita nak tahu data dekat sini? Antara 59 dengan 60 ni, macam mana kita nak tahu yang exactly the point here? Macam mana nak tahu? Okay, so now data yang kedua ni adalah 59. So awak tambah je 59. Okay, letak je 59 tambah dengan baki dia 0.25 lagi. 0.25 ni apa? 0.25 daripada jarak di antara ni. Okay, 59 dengan 60 jarak dia berapa? 59 dengan 60 jarak dia 1 je kan? So darab dengan 1. Okay, so awak akan dapat 59 tambah 0.25. So dia jadi 59.25. Okay, so awak punya point adalah 59.25. Kenapa 59.25? Sebab kita dah check position Q1 kita adalah 2.25. Position Q1 kita, lower quartile kita adalah pada point 2.25. Pada data 2.25. Kita tak ada data 2.25. Kita ada ni data yang kedua. Okay, data 2.25 dia duduk di antara ni. Dia duduk kat sini. So macam ni kita nak tahu data 2.25. Data 2.25 ni adalah data yang kedua ditambah dengan 0.25 antara ni. Jarak antara dua data ni. Okay, so kita kena kira lah jarak antara dua data ni 1. So 0.25 daripada 1 adalah 0.25. So kita dapatlah kita punya value of Q1 adalah 59.25. Okay, macam mana pula kalau kita nak cari upper quartile Q3? Okay, so formula yang awak guna tu n plus 1 divide by 4 times with 3, itu bukan value of quartile. You need to be careful. That one is not a value of a quartile. That one is the position, dekat mana terletaknya quartile kita. Okay, so tadi kita dah check untuk lower quartile Q1. Okay, so position dia adalah pada 2.25, data yang ke 2.25. So kita dah check data yang ke 2.25 adalah 59.25. Okay, so maksudnya if we have a data Q1 kita kat sini, so kat sini nilainya adalah 59.25. So apa maksud dia? Maksud dia 25% of our data is here below Q1 and 75% of our data is above Q1. So Q1 kita dah cari 59.25. So we can conclude that
25% daripada student tadi skor kurang daripada 59.25 dan 75% student tadi skor lebih daripada 59.25. Kenapa? Kerana 59.25 ini adalah nilai Q1 kita, di mana Q1 memecahkan data kita kepada 25% below, 75% are upper. So itu adalah conclusion yang kita boleh buat. So now we want to see about the upper quartile. So you remember that upper quartile, kita nak cari position, dia punya step masih lagi sama. Awak kena susun dulu data awak dalam bentuk menaik. So kita dah susun dekat sini. And then kita guna formula untuk kita cari position dia dulu. So kalau position untuk lower quartile adalah n plus 1 divide by 4, position untuk upper quartile adalah n plus 1 divide by 4 times with 3. Ini untuk cari position upper quartile ataupun Q3. So tadi N kita adalah 8. So 8 tambah dengan 1 bahagi dengan 4. So 8 plus 1 is 9 times 3, 27. 27 divided by 4, you will get equal to 6.75. Maksudnya, kita punya Q3 terletak pada position data ke-6.75. Dekat mana data ke-6.75? So, ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. So, data ke-6.75 mestilah berada di antara data ke-6 dan data ke-7. So, kat mana data tu? Dekat sini. 0.75 di antara jarak ni. So data ke-6 kita adalah 80 tambah dengan 0.75 darab dengan perbezaan jarak tengah-tengah ni, 80 ke 82, 2. So dia adalah 80 tambah dengan 0.75 darab dengan 2 adalah 1.5. So 80 tambah 1.5 adalah 81.5. Okay, maksudnya kita punya Q1 terletak, kita punya Q3 terletak di sini. Kita dah check tadi pada position 6.75. Okay, sorry, bukan kat sini, sebelah ni. Pada position 6.75 antara data ke-6 dan data ke-7. So ni data ke-6, data ke-7. So 6.75 duduk dekat sini. Okay, so kita nak cari point dia. So kita dah cari data ke-6 adalah 80 tambah dengan 0.75 darab dengan perbezaan jarak antara dua ni iaitu 2. So awak dapatlah dia punya Q3 adalah 81.5. So kat sini Q3 betul lah, kat sini 81.5. Okay, kedudukan dia. So now this is the value of our Q3. What is the meaning of this? So if we have a data, Q3 is here, where Q3 ni dia membahagi kita punya data 75% below, 25% upper. Dan kita dah cari Q3 kita adalah 81.75. So apa maksud dia? Maksud dia 75% daripada kita punya pelajar skor macam mana? 75% daripada pelajar kita skor more than 75% pelajar kita skor kurang daripada 81.75. So tengok 75% duduk kat bawah. So 75% of student score less than 81.75 dan 25% student score lebih daripada 81.75. Okay, so ini yang diberitahu oleh Quartile. Macam mana Quartile memecahkan data kita kepada dua bahagian. Okay, dan cara nak cari Quartile adalah dengan mencari dulu apa dia position kita punya Quartile. Ini for ungroup data yang tak ada frekuensi. Okay, the first step is awak kena susun dia mengikut ascending order daripada kecil ke besar. And then we use the formula untuk kita cari position of the Quartile, and then we find the Quartile value. Okay, kita cari value of Quartile. Alright, so this one is for ungroup data. Okay, untuk group data pula, kita ada lebih kurang sahaja cara dia macam kita mencari median dan juga mode dengan menggunakan formula. Okay, so untuk group data, the first step is awak kena cari cumulative frequency. So find the cumulative frequency. Maksudnya, bila kita ada table, okay, so this one is the group data. So dalam group data, confirm kita akan ada class interval. Okay, marks ni adalah class interval. Lepas tu kita cari class boundary. Okay, lepas tu kita ada frequency. Number of student ni adalah frequency. So what you need to do is you need to add the cumulative frequency dekat dalam table awak. Okay, so cumulative frequency ni nak cari macam mana. So dia akan bermula dengan frequency yang sama, 2. So dia akan bermula dengan 2.
and then 2 campur dengan the next frequency 4, so you get the cumulative frequency 6. 6 plus with 8, you get the cumulative frequency 14. 14 plus 14, you will get the cumulative frequency 28. 28 plus 10, you will get the cumulative frequency 38. 38 plus 5, you will get the cumulative frequency 43. 43 plus 1, you will get the cumulative frequency 44. And this 44 is the total number of frequency of the data. Maksudnya semua sekali ni kalau awak sum up, awak akan dapat the value of 44. Okay, so that one is the cumulative frequency. So you need to add the cumulative frequency column dalam you punya table. Step number 1. Step number 2, kita kena cari position of Q1 dan juga Q3. Okay, sekarang kita nak cari lower and upper quartile. So lower quartile is Q1. Macam sebelum kita boleh cari value Q1, kita kena cari position dia dulu, kedudukan dia kat mana. Okay, so kalau tadi nak cari position Q1 untuk ungroup data, formula kita adalah n plus 1 divided by 4. But then for group data, kita nak cari the formula for lower quartile ataupun Q1. Okay, lower quartile ataupun Q1, formula dia adalah total number of frequency awak bahagikan dengan 4. Okay, kalau kita nak cari position for upper quartile ataupun Q3, dia punya formula sama, frekuensi bahagi dengan 4, total frekuensi bahagi dengan 4, tapi awak kena darab dengan 3. So ini untuk upper quartile. Okay, position untuk Q3. Okay, so the total number of frequency divided by 4 times with 3. Okay, so bila kita dah dapat position, barulah kita boleh cari apa dia value untuk kita punya first quartile dan third quartile dengan menggunakan formula. So ini adalah formula dia. Sekejap lagi kita akan tengok macam mana nak guna formula. So why you need to know the position of Q3 and Q1 if you are finding the value of quartile by using the formula? Because you kena tahu which one is the quartile class. Okay, ingat tak kita sebelum ni kita cari position median dan mode untuk kita tahu yang mana satu median class dan modal class. So untuk quartile pun sama. Okay, contohnya untuk quartile 1, okay, frekuensi kita, total number of frequency is 44. So untuk position quartile 1, okay, position quartile 1, jumlah frekuensi bahagi 4. So jumlah frekuensi kita bahagi 4. 44 bahagi dengan 4. So quartile 1 berada pada kedudukan di data yang ke-11. So data yang ke-11 dekat mana? So kalau awak tengok dekat sini, data awak ada 14. So data yang ke-11 berada di sini. So ini kita panggil sebagai quartile 1 class. Awak kena tanda. Sebab this is important untuk awak gunakan formula untuk mencari Q1. Okay, so kenapa kita perlu tahu quartile 1 class? Because kalau awak tengok dekat formula sini, okay, so ini formula. Awak tak perlu hafal tapi awak kena tahu setiap elemen. So kita ada LQ1. Apa dia LQ1? So LQ1 adalah lower class boundary of the lower quartile class. Okay, that's why we need to know where is our lower quartile class. Sebab this one dia adalah lower class boundary untuk lower quartile class. So tadi kita dah check, kita punya Q1 berada pada data ke-11. So data ke-11 dia ada dekat sini, dalam ni, sebab kat sini dia sampai data nombor 14. So data yang ke-11 dia ada dekat sini. So ini kita panggil dia sebagai lower quartile class. This one is lower quartile class. So dekat mana lower boundary of lower quartile class? This one is the lower boundary. Bila awak dah tahu lower quartile class, so awak boleh tahu which one is the lower boundary. So this one is the lower boundary. So kita hanya perlu letak dalam formula je lah, 49.5 lower boundary dia, plus dengan, okay, total number of frequency kita ada 44 divided by 4 minus dengan, okay ni, EFQ1 minus 1. So apa dia ni? Kalau awak rujuk dekat sini, EFQ1 minus 1 adalah cumulative frequency before lower quartile class. So lower quartile class dekat sini, cumulative frequency before. So this one is EFQ1 minus 1, which is 6. So you just need to put inside the formula, minus with 6 divide with FQ1. Apa dia FQ1? FQ1 adalah frekuensi lower quartile class. So ini warna merah ni adalah lower quartile class. So ini adalah frekuensi kita, FQ1 kita, this one. Okay, this one is our FQ1, 8. So masukkan dalam formula, bahagi dengan 8, darab dengan C. C ini adalah class size. So class size senang nak cari,
ambil upper boundary tolak dengan lower boundary, so you will get the class size is equal to 10. So awak boleh kira. Okay, awak hanya perlu tahu which one refer to which data. Itu untuk Q1. So sama juga case dia dengan Q3, which is upper quartile. Okay, so let me erase dulu semua ni supaya awak tak pening. Okay, so sama juga macam Q3. Okay, untuk kita cari Q3, the first thing is awak kena tahu dulu awak punya quartile ketiga tu yang mana satu, kelas dia. Okay, so tadi kita dah tengok kita punya lower. Okay, lower quartile. Sekejap saya padam dulu semua. So it's easy. Okay, kita dah tengok lower quartile tadi. Sekarang kita nak tengok upper quartile pula. Okay, so the first thing awak kena tahu adalah position of our Q3 ni dekat mana. So nak cari position, dia jumlah frekuensi bahagi dengan 4 darab dengan 3 untuk upper. Okay, so untuk upper quartile darab dengan 3. So kita ni jumlah frekuensi 44 dah bahagi dengan 4. Okay, darab dengan 3, 44 bahagi 4, 11 darab 3, 33. Maksudnya quartile yang ketiga berada pada data ke-33. So kena tengok data ke-33 dekat mana. So ini kita ada data sampai 38. Maksudnya data 33 ada dalam ni. So warna biru ni kita panggil dia sebagai upper class, upper quartile class, kelas untuk upper quartile. Kenapa kita kena tahu kelas untuk upper quartile? So sama case dia macam tadi. Because dalam formula untuk kita cari nilai quartile 3, kita ada LQ3. Apa dia LQ3 ni? Lower class boundary of the upper quartile class. That's why you need to know upper quartile class ni which one. So bila awak dah check upper quartile class yang warna biru ni, so lower class boundary this one 69.5. So you just need to masukkan dalam formula 69.5 plus ini kita nak cari Q3. Okay, 3 total frekuensi 44 bahagi dengan 4 tolak. Okay ni summation of FQ3 minus 1. So apa dia FQ3 minus 1? Cumulative frequency before the upper quartile class. So we already know that this one is upper quartile class. So cumulative frequency before 28. Okay, so this one you have 28 divide by FQ3. Apa dia FQ3? Frekuensi upper quartile class. So upper quartile class yang warna biru ni frekuensi dia berapa? Frekuensi dia 10. This one is FQ3. So kita divide dengan 10 dan darab dengan C. C ini pun 10. Okay, size kelas ni selalunya sama. Ambil upper boundary tolak lower boundary, awak dapat size kelas. So 10. So awak boleh tekan kalkulator dan awak boleh dapat apa dia nilai awak punya Q3. Yang ni saya dah kira 69.5 ni adalah lower class boundary untuk upper quartile class, tambah dengan 44 ni adalah total frekuensi darab 3 bahagi 4. 28 ini adalah cumulative frequency before upper quartile class. 10 ini adalah frekuensi of upper quartile class darab dengan kelas size 10. So you will get the quartile 3, Q3. Okay, so now apa maksud Q1 dan Q3 ni? Okay, so jangan lupa kalau kita ada data 100%, Q1 duduk dekat sini. Ni Q1. So apa maksud dia? 25% data below Q1, 75% data upper atas Q1. So kalau kita punya data ini berkenaan dengan markah, maksudnya Q1 kita 55.75, maksudnya student 25%, student score bawah 55, less than 55.75, dan 75% student score atas 55.75. Okay, so samalah juga dengan Q3. Okay, Q3 ni diduduk dekat sini, ni Q3. So maksudnya atas Q3 kita ada 25%, bawah Q3 kita ada 75%. So nilai Q3 kita ada 74.5. Maksudnya kurang daripada 75% daripada pelajar skor kurang daripada 74.5 dan
25% daripada pelajar skor lebih daripada 74.5 sebab Q3 kita adalah 74.5. Okay, so itu adalah conclusion yang kita boleh buat dengan menggunakan quartile untuk kita tengok taburan. Berapa banyak yang skor di bawah Q1, berapa banyak yang skor di atas Q1, berapa banyak yang skor di bawah Q3, berapa banyak yang skor di atas Q3. Okay, dan awak kena tahu Q1 dan Q3 ini dia membahagi data kita kepada, kalau Q1 bawah ada 25%, atas ada 75%. Kalau Q3 atas dia 25, bawah dia 75. So ini adalah quartile.